23rd August statehood demanded 13তম পালাই তমনি তিনি নিও পান্দানি তিফা मोजां जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि प्रेसिडेन्ट मोजां बरम गोनां भबेश देबबर्मा जोंनि बिथिङाव फायथांखा जोंनि सारा त्रिपुरा राज्यनि ट्राइबेल वेलफेयर द फरेस्ट मिनिस्टार तथा जोंनि आईपीएफटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि जोंनि सार एम.के. जमातिया जोंनि बिथिङाव दङ जोंनि सबसे आदरनि खाचकसा जोंनि आरसिघाट कन्स्टिटुएन्सिनि जोंनि एमएलए जोंनि दाखु प्रशांत बाबू जोंनि बिथिङाव दङ आईपीएफटिनि सीएससिनि मेम्बार बरम गोनां जोंनि दाखोथ ताबुकनो आमसे सिगां कक्साय थानाय जोंनि दादा अमरेन्द्र देबबर्मा जोंनि बिथिङाव दङ दिनैनि इ पान्दानो जे संजानाय कमिटि এই कमिटिनि कनभेनार तथा आईपीएफटिनिब एजिएस जोंनि दाखु मिन्टु देबबर्मा जोंनि बिथिङाव दङ जोंनि तुलसीखर ब्लक ते मंगला गामि ब्लकनि ब्लक चेयारमैन दाखु सुनील देबबर्मा ते दाखु प्रदीप देबबर्मा सबायजाक दङ टिएनए सेंट्रल कमिटिनि भाइस प्रेसिडेंट जोंनि खाचकसा दासपर जोंनि बिथिङाव दङ यूथ आईपीएफटिनि असिस्टेंट जनरल सेक्रेटारि सरि नाकान्ति भाइस प्रेसिडेंट ते जोंनि बिथिङाव हायनो हाय जों माइबाक्सा मोजांजाक दांसाव जोंनि आईडब्लिउएफटिनि भाइस प्रेसिडेंट जोंनि बाइकत बाइ सुमित्रा ते आबुनि सोलायपानो बर' माइबाक्सा गोदानजाक जत डिविजन अर्थात तेलेमुरा ईस्ट तेलेमुरा वेस्ट खुवाई ईस्ट एवं खुवाई वेस्ट रकनि बरम गोनां जत प्रेसिडेंट डिविजन सेक्रेटारि ते टिएनए नङै चिनर फाइ सकबायजाक जोंनि तेलेमुरा डिविजननि सेक्रेटारि जोंनि दाखु ईश्वर जे जोंनो पर दुइटा मोसामुं जे जोंनो फुनुकमानि आबो जतन बिनि नेतृत्वनि थाङो ते आबुनि सोलायपानो सबसे आं खाफुरजाकमानि आंनि खाजानि रांजांनि दाखुते बुखौ এই চারটা ডিভিশনनि फाइ मानजाक फायनाय जोंनि आईपीएफटिनि आन्दोलनाव खाफुरजागै ताबुक जरासाक जोंनाय लगिरि तंनाय जतनि रांजांनि दाखुते बुखौ नरक जतनो न पुइला आंनि फाजिं आंनि ओङै आंनि नक नुखुङै टिएनए नङै ओङै आखेबा जोंनि आईपीएफटिनि ओङै जतनो पाइफ्ले हामबाय ते चावबानि चिबाय दाखुते बुखुसो नों मने थाखाय दां कक गोबां मा सावानि नै तामनि बागै हिंखाय तिनि आं एक्चुअली बेलायखेनो कक कम सानाय ते कक सानानि सिगां आं बेलायखेनो साक बेलायखेनो लाकी इंगाखबा भाग्यवतीनि वानसुगतिनि तामनि बागै हिंखाय अ जागाव जों डिस्ट्रिक्ट कमिटि ऑब्जर्व सेलिब्रेट खाय तमन अ जागा कक सानानि आनो सुजुग रमानि बागै ते जों ओवरऑल जों जतनो तिनर जा फाइ सकबायनाय जों बेबाक नतिनि बेलायखेनो लाकी बेलायखेनो भाग्यवान ते भाग्यवती तामनि बागै हिमाले এই 23rd আগস্ট त्रिपुरानि इतिहास त्रिपुरा सारकनि बागै त्रिपुरा जौरकनि बागै बेलाय नांकुकमानि এই 23 तारिख আগস্ট जों एक संगे और पालाई मानमानि बागै बेलायखेनो जों एक संगे बेलायखेनो भाग्यवान ते भाग्यवती आपन बागै जुड़े हातताली यस आनि खाजान दाखने ताखुते बुखुसो जों साइमानो जों त्रिपुरा तंनाय त्रिपुरा हानि बुसारो जों बेलायखेनो
তাবুক সাক জড়াতে এই 2021 সন ফাইব চিনি অবস্থা বেলাইখানো তলাক কলক যা जों साइमानो आं तिनि बोखामो पिकलाय दङ जागा चिनि ओरै जे टिप्रालेन आन्दोलन हामजागै फायनाय रखनो जों काहाम आचुक थाइरि मानलिया बोखा खाफुर जागै पकेट रां खरच खायै और आन्दोलन अब वन काइंड ऑफ आन्दोलन जों तिनाबा फाइट दंमानि खादोंमानि बिसिंतै जों आन्दोलन से फायनो वानसनि ताखुतै बखुक्ष चिनि ए आन्दोलन आजीवन যতক্ষণ না পর্যন্ত টিপ্রালেন অ্যাচিভ খায়ছা जों যে আন্দোলন খালাইনাनै মানসিকতা তৈরি जों যে যুদ্ধ বাতামানি এই যুদ্ধ जों তিনি ফাইলাইজা ও জায়গা আনি মুচুমানি जों কাইসা নাইথক খাयै সামিয়ানা রক তাङै যতनुनो जेरै आसुगि मांखांगाय आनि खा खम खमा दंखामु फियाबा जों साइमानु चिनि बखाव पयतग्रा दङ जों এই অবস্থা जों सासे सालसा जों ओभारकाम खालायनाय जों गोब्लायनाय जों साक्सेस जानाय तामनि बागै हिंगाय ए आईपीएफटी 2009 नि सिमि जे आन्दोलन खालाय फायनानि ए आन्दोलननि पदे पदे साक्सेस आबनि ए साक्सेस जोंनि बथाय जों मानै दङ ताखौते बखुक्ष जों ए साक्सेस तामो मानखा যদি সাকসাক প্রশ্ন থাকে উসগা 19 তারিখ আগস্ট কমনো মইতো খাইনাই সারা ত্রিপুরানি বড় চিনি যারা ইন্ডিজিনিয়াস রক বখা খুলগে বকরাং ফেহলি বিরিয়া মংসা যতটা খা ফুরজাগে মহারাজা বীর বিক্রম আতাইমানি 113 তম সালন যতটা বখা খুলগে পালাই লেখা সাবনি অবদান এই 2021 সিমি তামে বখা খুলগে যত পালাই মানখা 2021 নি আগে এত বছর 113 তম 112 তম 111 তম বার্থডে পুরো শুধুমাত্র মহারাজা বীর বিক্রমের বার্থডে হিংকায় পিকচার এক্সিবিশন সিমি নঙ্গ রাজবাড়িও এই 2021 সারা ত্রিপুরা ব্যাপী এমন কি গভর্নমেন্ট পর্যন্ত আবনো যথেষ্ট মর্যাদার ওই অবজার্ভ খাইকা সামনি অবদান जों बखा खुलगै चिरि खगै बरलि साइमानो आबो ए आईपीएफटी रंनि अबदान लगियो दङ साबो बीजेपी गभर्नमेंट बीजेपी एवं आईपीएफटी তিনি এই সুযোগ রেখা মহারাজা বীর বিক্রম আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার বিনি বাদ দেন সারা ত্রিপুরাবাসীনি থানে উপহার রেখা হলিডে ডিক্লারেশন মানি বিশিংটি কাকুতে বকুকস চিনি সাকসেস 2018 বিজেপি বাই जों आदार मानी बीजेपी जों टिप्रालेन देनानि कमिटमेंट रिया हाइपानो जों दीर्घ 25 বছর স্বৈরাচারী যে শাসন সিপিএম এর শাসন পতন খাইনি বাগৈ বিজেপি বা ইয়াক মিলি হই जों কন্টেস্ট খাইমানি जों সাকসেসফুল তাবুক जों কিছু সংখ্যক উচ্চ শিক্ষিত মূর্খ হনবনো এই উচ্চ শিক্ষিত মূর্খর ইয়াসি সুরি কক্সাও টিপ্রালেন ছানিয়া টিপ্রালেন ফালকাপু महात्मा गांधी नि बखरकनि बिसिंति आं तिनि चैलेंज श्री सारामे जों ताकुते बुकुक्ष आईपीएफटी आजीवन तंसा टिप्रालेन डिमांड बाय এই টিপ্রালেন ডিমান্ড বাই আইপিএফ এর যতক্ষণ না পর্যন্ত শ্বাস প্রশ্বাস তংসা जों কোনদিন কম্প্রোমাইজ খাইয়া কেবলই ক্ষমতা করে আইপিএফ নি ডিমান্ড না পাইনানি ভারতবর্ষ এমন কোন মূল্য তাবুফানো ইয়াখো যে আইপিএফ নি ডিমান্ড টিপ্রালেন পাই মাননানি যতক্ষণ না পর্যন্ত চিনি ইস্যু ঠিক তংসা আমি এই জনগণ টিপ্রালেনি বাগৈ চিনি তাখক বুকুরা বখাকরা খে আন্দোলন খাই তংসা কেবলি ক্ষমতা করে এই টিপ্রালেন ডিমান্ড পাই মানানি তাখকতে বুকুকছ কাজে বুই জেসিক পানা
अपवाद खालायतो बुई जेसेबानो बदनाम खालायतो बुई जेसेबानो कक सिलजाथो चिनि बखाब बेलनानि ग्रै चिनि नाहामों टिप्रालेन जेता भारतनि संविधानो 2 এবং 3 দ্বারা পরিষ্কারকৈ সুজাক दङ আর जों काहामकै सायमानो এই टिप्रालेन ছাড়া ত্রিপুরানি টিপ্রা ছাড়া ওই একবার ইন্ডিজিনিয়াস তাই কোনোভাবে মুক্তিংনানি লামা করে আবার চিনি যুক্তিসঙ্গত চিনি আবার সাংবিধানিক চিনি দাবি जों আবার মাননানি ফাজों চিনি দাবি আবोगै दङ जों जेसेबानो केबेंनानि চেষ্টা खालायतो ग्रेटर याले ग्रेटेस्ट टिप्रालेन फानो शांत आबोबाय चिन कोनो बोखाबायनानि क्रि ताकुते बखुकसं आं तिनि क्लियर के सानामो जोङो এই যে গ্রেটার টিপ্রালেন आं सानामो जोङो वाइसा उइसा बारा खुब करे जासा ना सानामो जोङो जासा साइनिया टिप्रालेन ग्रेटार टिप्रालेन साओ आंनि प्रश्न अ जागासे निनि ग्रेटार टिप्रालेन যদি माननाय जाथोंखाय जोङो शुक्रबार सादे 15 दिननि डिमार्केशन बेसे जराते भारतीय ब संविधान सुजाक दं 15 আর যদি नों साइमानि दङ কোনো দিন ফানো এই গ্রেটার টিপ্রালেন মানিয়া ভারতনি সংবিধান সুজাক করে গ্রেটার টিপ্রালেন মাননানি বাগে যে সমস্ত প্রসিজার দङ আবো তাবুসা পর্যন্ত কোনো আপনি এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোনো ডেভেলপমেন্ট তাবুসা পর্যন্ত খাইজাগিয়া नों তরুণ সাইমানি দংখা नों গ্রেটার টিপ্রালেন সানমানি বিচিন্তি যদি টিপ্রালেন সানাই দংখাंखाय গ্রেটার টিপ্রালেন সানপানো টিপ্রালেন মানनायनि যদি नों हनै दंखांखाय फाइदे आईपीएफटी बाय एकजुटङायै जों टिप्रालेन साननाय ताहुंते बखौसो नोंआरो ग्रेटार टिप्रालेन साना नायगोबले आंनि बर' पाहाड़ अঞ্চলত दंनाय যথেষ্ট শিক্ষিতয়া এই বরকनो मिसलिड खालायै दले दले जेटा माननानो जेटा असम्भव अबास्तवनो आरो लालिपप फाइ फुनुगै नों चिनि बरकनो मिसलिड खायनि कोनो राइट करि ताहुंते बखौसो हायसि एनाबि सेना जों एनसी देवमते एनके जमातेनि नेतृत्वे যথেষ্ট একতাবদ্ধংখা সিপিএম हाई স্বৈরাচারী শাসনে जों डिफिट खायनांखा दाबो टिप्रालेन माननानि फारसे चिनि दाबि आगोगै थाङै दङ ताकुते बखौसो फिया चिनि दुर्भाग्य दंखाबोसे जों যথেষ্ট एलार्ट गैया যথেষ্ট सचेतन गैया चिनि बिथिङाव गोबां मानसिया नुग्या दङ এই दंमानो सामुङो थापावै जोंनो जों बाय जों रेलायरुवै जों बाय जों नक सकजारुवै साक बाय साकनो बुलाय तगलाय खालायरुवै चिनि आन्दोलनो डाइभार्ट खालायनायनि चेष्टा होङै दङ ताकुते बखौसो जों साइमानो बीजेपी आईपीएफटी गभर्नमेंट फाइमानि यागोलो सबसे नांकुकमानि टिप्रालेन माननायनि बागै जे समस्त प्रसिजर जे समस्त स्टेट आबो नाहाजागै दङ आबोर मिथिं सबसे नांकुकमानि एबं उल्लेखযোग्য अंखा 125th अमेंडमेंट बिल এই 125th अमेंडमेंट बिल आबोनि फाइनाल मीटिंग जेटा चिनि तिनिनि प्रोग्रामनि कन्वेनार सानानि ट्राई खायका एबं साका जे गुवाहाटीआव आबोनि मीटिंग जेटा आनंद शर्मानि नेतृत्वे जे मीटिंग कन्डाक्ट खायजाकमानि नरक खानाखा अबाक नाहोनो ताकुते बखौसो एकमात्र এই आईपीएफटी नो এই दाबी नो आफरो 55 থেকে 60 জন ত্রিপুরানি রিপ্রেজেন্টেটিভ ফাংজা 27টা অর্গানাইজেশন রিপ্রেজেন্ট খাজা একমাত্র आईपीएफटी नो साओ जे यस जोङो 125th अमेंडमेंट बिल कार्यकरी मा खालायनाय ত্রিপুরাও এই 125th अमेंडमेंट बिल तामुंखाय आजागाव ताबुंनि जे दफ्तर तमनि आबो बारि उठानाय 42टा 43टा मतो दफ्तर दंनाय चिनि आसन संखांनाय 30 नि থেকে बारि 50टा चिनि बनोनाय टीटीसी तार माने तामो आबो मोटामुटी इउटी मानमानि कैटेगरी थांसंनाय ताकुते बखौसो नरक खानाखा अबाक नाङानो जों एत बছর डिप्राय दंमानि नेता निर्वाचन खायमानि चायनो ताकुते बखौसो आफरो एमन कतगुला नेता थाङै सङैका त्रिपुरानि अबाक नाङानो नरक खानाखा हांखाय बहु मेंशन खायलिया
CPM representative ngai thanai direct meeting o chini taku mintu tongo direct meeting o nakos khayo deny khayo 125th amendment bill Tripura lagu khainani nangya nei sao 50টা সিট nangya nei sao TTC na nangya nei sao 44টা দপ্তর না nangya nei direct deny khlai sao takok te bukukso যে টিপ্রালেন ছানিয়া বদল আফ্রো কবাংমা বড় আতিখানে সাও যে দাবি মা খাঙ্গাই চিনি টিপ্রালেন মাননানি তে কাইসে স্টেপ কানানি বা কানানি ফাচিং থাঙ্গি দङ অ দাবি ন টোটালি বড় নাংয়ানি সাও তাকতে বকুকস আবহাই বড় রকন जों একবার या দুইবার या বারবার নেতা জঙ্গি রহরমানি বাগে চিনি টিপ্রা সারনি kepal tabuk phano o obosau klai temu takuk te bukuk song जों chaimano जों chini nok khuni besabati no kai khangkai al karunani nang khangkai bono motamoti bini nok nukhung chanani chongdrop chadrop tongdrop nok khuk tangai al kamadu Tipralen dunani bagi bahaina central government কতগুলি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট নাঙ্গু তাকুতে বুকু এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ ন এই 125th amendment bill 125th amendment bill মান খাঙ্গাই চিনি 90% স্টেট মানমানি সমান নরক যতনে সাইমানো जों হাই সেপারেট স্টেট সামনাই এই যে বড়োল্যান্ড আগে বড়ো টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল হনি বমং রেজাগো থানাই বছর বড়োল্যান্ড বড়ো টেরিটোরিয়াল রিজন নঙি থাকা প্রায় বড় 95-90 ni above স্টেট মানমানি সমান তাককে বংনি শুধু তাবো রিজন নঙানি উলো স্টেট ডিক্লারেশন নঙানি সিমচে বাকি তংসিও বড়োল্যান্ড নঙানি ফাচিং আগুগুই দङ তাককে বুকুকস কাজে 125th amendment bill চিনারো যদি কার্যকরী থাঙ্কাই চিনি বাহাইনা চিনি নেক্সট স্টেপ হঙ্কাই শুধু স্টেট হোড ডিক্লার না সিমিনো বাকি এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার তেরখা ডেভেলপ হঙ্গি দङ একটা রাজ্য নানি থাঙ্কা হঙ্কাই বিনা আরো কতগুলি শহর সিটি তংনানি নাঙ্গো এই শহর স্নানানি বাগে এডিসি টাউন কমিটি বিল পাস জং তাকুতে বকুকস কাজে আবনি বাগে নাং সাও जों বেলাই খেন পজিটিভ টিপ্রালেন্ড जों মাননাই টিপ্রালেন্ড अंगानि ফাচি যথেষ্ট আগরজাক ফিয়া ও জায়গা চিনি যারা টিপ্রালেন্ড বিশ্বাস খাই দংনাই বখা রাখ থাইয়া কিছা কেবেল বড়ক আবরণ জেতি মেতি কক সাওই লালি পফাই গ্রেটার দা গ্রেটেস্ট দা নাই সাওই বড়কনা ডাইভার্ট খাইতে তাকুতে বুকুকস যে আবহাই খাইয়ে টিপ্রালেনি আন্দোলন অবনো যে ডিসমিস খাইনে বেগে চাইতকনাই বরংনা হাম্বল রিকোয়েস্ট খাইনে মচঙ্গো প্লিজ দফা হামকাইনি বাগে যার যার স্বার্থনে বিসর্জন রই ফাইদে দফানি সামং খাইনানি গাই চাঙরি খাওয়ে একটা পার্টি এঙে একটা ডিমান্ড খাইয়ে जों আন্দোলন খাইলাইনাই যাতা টিপ্রালেন্ড মাননানি ফাচে সহজ নাই जों আরো নমনাকারি হই হাইকেন ছানানি নাইয়া আবার লজিক্যালি ডিমান্ড সাংবিধানিক যুক্তিসঙ্গত ডিমান্ড ও ডিমান্ড ছানানি বাগে जों केबो जगह आईपीएफ नि डिमांड अब जों सानिमे हनि तंगनानि कोनो कारण करे फाइदे एक संगे जों आंदोलन खायनाय एक संगे सामलायनाय आईपीएफ नि जे दाबी खायनानो जत मिले आबनो सापोर्ट खायनाय तारपरे जों थांखाबले तैतामना जगह जों जाते पते आरो लेसथेपनो नांगो সেই যাই হোক অবনো চিনি দুর্ভাগ্য এই দুর্ভাগ্য হইতে जों ওভারকাম খাই বাঁচানো নাংনাই এই দুর্ভাগ্য থেকে ওভারকাম খাই বাঁচানানি বাগে নক গুরু সুদি চুদি जों ওখানে নাকে মাং খলাইনাই
চেরাই খনাই অকরা চাকরা বুড়া বুড়ি কারণ অব খরকচানি আন্দোলনিয়া আনি সাইচুংনি আন্দোলনিয়া চিনি এমসি সার সাইচুংনি আন্দোলনিয়া চিনি এমকে সার সাইচুংনি আন্দোলনিয়া চিনি দায়েসা আচুদা চিনি এমএলএ সহ চিনি যত তিনি গ্যাস তোমায় বর্ণ সিমে আন্দোলনিয়া সমগ্র সারা 12 লক্ষ ত্রিপুরাসানি আন্দোলন এই আন্দোলনে जों সাকসেস খাইনে নাঙাই তাকো দুঃখ आं दिनै पुइलानो साखा बिसि कक साग्ला जों शुधु टिप्रालेण्ड माननायनि नांगौ टिप्रालेण्ड आन्दोलन जापि खालामनायनि नांगौ टिप्रालेण्ड मान्य साक जोंनि दफाते मोथां जायगा इ कक न जों सब समायनो मुइतो नारगै टिप्रालेण्ड आन्दोलन हिंखायनो नकनि सामुंगाय बाक्सा गुरुत्व रय जों जेकुनु समय जेकुनु जायगा जों এই आन्दोलन जापि खालायलायनायनि नांनाय आबोनो दिनै 23 अगस्त पालायमानि बिसिंतै आ मेसेज न आं जत ताखौकै बुकुसोन रानै मजुम आं ते बिसि कक सानानै थांया जों ते बकक नालायनाय जोंनि बिसिङाव आर्टिस्ट दङ दंखो जामुं नालायनाय मोसामुं हयतो दंखौ नायलायफिनाय फिया पाइथाव आं फाइनहाय कबकनाय কোনো রকম মিসলিড ইয়াखैबा বিভ্রান্তমূলক কখনো বিশ্বাস তা থাঙ্গে 2023 যিনি টার্গেট বছরিয়া যিনি টার্গেট থেকে আজীবন তিয়াসাক পর্যন্ত অর্থাৎ টিপ্রালেণ্ড মান্যাসাক পর্যন্ত जों সংগ্রাম খাইনাই অবশ্য যিনি ফাইনাল ক এই টিপ্রালেণ্ড মান্যাসাক পর্যন্ত টিপ্রালেণ্ড আন্দোলন খাইনানি আহ্বান নারগै নরকনি থানি খাইनो হয় আনি খুলুমু आनी खाकाहाम तै चबानी चिबा याफारै आनी किसिचा कक चानमं अरनो नारखा जतनना हामबाय खुलुमबायखा टिप्रालेण्ड दापि मानथो आईपीएफटी आयोग लक्थो हामबाय।